चलिबो किमिंदी चलियो आ बापर होलिया तो चलिगल हबनी ना हे 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 बेला हबनी लो जो शाशुरे किमिति चलिबो किमिंदी चलियो बाया ता तो बोपा नहीं मान नहीं ताको ता बतेओ किए ताको पठे किंदी रे समस्त मां मौसी मानकर कथा एटा त माई पिलार कथा हमें समस्त अविवाहित भौणी मानकर कथा ए तुगोंड्रा गु मुंड्रा हमें ता करिया किंदी पठे किंदी रे ता अरे भैया ओ मामू लिखिले के लिखिची प्रकृति कवि गंगाधर मेहर गंगाधर मेहर के लिखिची प्रकृति कवि गंगाधर मेहर लिखिले प्रणय बल्लरी रे आज्ञा आज्ञा झियो शाशुरु गले किमिति चलिबो केमिति चलिबो हां नारी मानकर स्वामी ईश्वर स्वामी तो चरण स्वर्ग लक्ष्मी सोदा पति प्रतारे संगी स्वामी प्रीति तमे के मु तो गायक दुआरी मुन तो दुआरी हां मुन तो दुआरी कोन तमे कोन दुआरी दुआरी मुन दुआरी का राती जाको तो दुआरी हेनो थिलो हां राती जाको कोन दरकार हां हमें मिंदियार दुआरी जोटे ठाक पड़िबो आगे हमर रूप बाहर हां आउ एबे ठाक पड़ला हां पारिकुटिया दुआरी हमें आउ पारिकुटिया दुआरी तमे खाली ठाक आगा को हां एबे ठाक करिवो पदुक पद ठाक हो झियो हाँ तमे आजि जाय विवाह करिनो ना समस्त दियो देवता को पूजा करूछ हाँ किंतु आजि जेते बेले विवाह करिवो मा प्रथम रे स्वामी को पूजा करिवो काहे की ना पति हेले परमेश्वर स्वामी पादडा हला तमर स्वर्ग हां ता तळटा गइदार तो पे स्वर्ग कोनडा तळटा पादडा स्वामी पादडा हला तम पई स्वर्ग काहे की मा स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे मति अर्पित करिबो कर्म पग पखी हेला धळा बौला बग पखी हेला धौला सही न पारिले घइता जड़ालो दियर कुदरी पड़ा ए ए कोन की द्वारी तमे की द्वारी अरे एडा को कोन शिक्षा दिया जाय आ पिला कौन शिक्षा दबो बोले दियर रो जंजाल संभाल न पारले जंजाल न पारले दियर को धरी पळा बेली कहू दियर धरि पळबो हां को पर पिला को तो धरी जा बेले मैं कहली ना रो दियर को धरी जा दियर को धरी गिरी तू 2-4 मास की 8 मास 9 मास रे आइले मध्य भइता मो भाई तो नैतिला बेली तते घरे रखिबो मते बुझौछि मिला को ए झियो केबे सुनिबो नी मा स्वामी हेले गुरु स्वामी हेले बांधव स्वामी हेले दियो देवता सब किछि लो मा ए दुआरी बरा दुआरी दुआरी सिंधरियो से दुआरी छिंदी बांगेरा दुआरी हाथ पाउ नंबर दुआरी हाथ पाइ
ए झियो स्वामी सेवा केमिति करियो मा केमिति स्वामी भोजन परे तू भुंजीबु सोइबो शयन परे स्वामी सज्जा तेजिबा पूर्वरु उठुथिबु प्रत्युषरे मालो उठुथिबु प्रत्युषरे नाळे नाळे गला भालू आलो झियो नाळे नाळे गला भालू बाटी हळदी काहाकू देलु लो बायाकू गईता हां एडा उडे कोन एडा की शिक्षा तमे एता कोन करतो दुआरी की क्या नातो गोइठा मारतो तमर शिष्टाचार नहीं दुआरी कोन बाया होय ए झियो स्वामी न खाइबा गुरु केबे खाइबनी ना स्वामी न सोइबा पूर्वरु केबे सोइबनी ना एमा स्वामी हेले तमरो इष्ट स्वामी को प्रथम रे खाइबा को दबो तांको उचिष्ट थाली ओइठा थाली रे तमे खाइबो स्वामी प्रथम रे सोइबे झियो स्वामी सोइबा परे तांकर पाद मंचलन करिवो तांकर सेवा करिवो तापरे तमे शयन कक्ष रे विजे करिवो से दुआरी कथा सुनना की तो घर बुड़ जीवो ता कथा जदी सुनबू तो घर बुड़ जीवो अनाथ होइगिरी ए गाय सही से सही बुलबू हला कोन अनाथ है जे कौन ही जीवो सी केन कहला तते से दुआरी कोन कहले कहला स्वामी रो गोड़ हाथ चिपा मंता करबू तेल हळदी नगे देबू से आराम रे हाई रे सोइले तू सोबू होइलो तू विवाहिगिरी किया बेंजबू घर संसार करू बेली जुबू परा हैं सब दिन तो घइता सोई पड़ियो तापर तू सोई पड़ू आ तो पिला छुआ किन दे हबला एटा कथा सुनना ये हबड अरे बोले स्वामी सोई पड़बे तापर से सोई पड़ले होबनी आ पिला छुआ किन दे हबो मूर्ख पिला एटा होछ गुरु विद्या आको गुरु दरकार नाही से पाद मंचालन गले स्वामी सह मिलन तार से हबरे पतु एते बुझा लोडा नाही नहीं 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 एमा आउ कोन करियो मा कोन निज करे निजे रंधी दे उठिबु स्वामी को अन्न व्यंजना भोजन समय पासे उभा होई चाली धरी व्यंजना मालो चाली धरी व्यंजना सुखिला मंडिया चुना लो झियो सुखिला मंडिया चुना नहीं बोली चिंता करो ना लो पेटर पिला कुआना तोरो पेट तोर पिला कुआना अरे ए द्वारी ए दुआरी ए झियो घरे केबे हेले दासी पोइलाणी रखिवनी ना ना एटा मात्र सत्य कथा का कहू दासी पइलाणी जदी रखबू तू तो जो मळ मठेई गाधुआ पाधुआ नदी की गले तोर दिन सरी जाउची बाल्टी रे बाल्टी हब लुगा पटा कना खदी धरी पळबू या आघर भलिया एबर भलिया जो इंदी 2 घंटा रे आइला आडू पइलाणी चाकरांडी रखि दबू बुआसुनी पिलाडी रखि दी तू बेले तू सब दिन नदी की जाउ तू से याडे घर कला कना बुले देती बुझिलु तो गईता को निजर करी बम्बई की सुराड़ा धरी पळ तू भू बजौ तू बोलो जे ए झियो काली की पानी ढावला दरकार किए दबो किए दबो चाकराणी दबो काली की दांत काटा दरकार किए दबो चाकराणी दबो काली की साटा दरकार किए दबो चाकराणी दबो पेंटा दरकार किए दबो चाकराणी दबो देई देई सब देई सब देई वीर रे ए मा जोगु रखिले चाकर गोटे रख किछ नाही मते खाया गंडे देले मु रही तू क्यों करू तू एले सिंधिया काम करू मु नाही अंडरा नकर काम करी पन्नी परिबा आन देबी गैस आन देबी जाल काट आन देबी कोडे आधार कार्ड लिंक करिया बेले जीबी मोबाइल रे पैसा बकेया को जीबी घर रो काम हेले करे बेले चाकराणी हिसाब रे कर देबी हिंदी घरे हेले ओहळे देई कौन ओले दो घर ओहळे देई झाड़ू कर देबी का हां ओहळे देई ए झियो
निज करे निजे रांधि दउथिबु स्वामी को अन्न व्यंजन भोजन समय पासे उभा होई चालीबु धरि व्यंजन स्वामी को खाइबा को देई देगी दांडा आड़े बारी आड़े सीरियल देखिया पळबुनु टीवी देखिया को व्यस्त हबुनु स्वामी की खाया को दे दउ पाखरे बहु स्वामी पाखरे बहु किंदी बहु देखे हमें छिकोतु किंदी बसबु स्वामी किंदी दबु पाइयो ग्रेडा बस बस बोलो बोल माप क्या हमें देखे छिकोतु बस हेडी पाखरे बसु बसु हाय 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 से कौन मत हाय खाऊ ना जोड़े खाऊ ना वा ए शिवर बहु तू जो सुकुआ बजा देइछु आ तू भल लागुनलो आ चटिन टिके देबी के चटिन टिके की कान टिके आने कांजी भात टिके हडुसुआ को भल ना त रात निद्रा आचार टिके देई के आने लो आमुलो फड़ाटी देलो आ कोन देबी के ए शिवर मम्मी टिके जंग गाड़ी बोलछु नहीं नहीं तुम हाफ पैंट पिंच पर दुआरी हाफ पैंट हेडी पाखरे बसी की पचारिबो स्वामी की कोडा भलो लागिवो कोडा भलो लागिवोनी कोन खाइबे कोन न खाइबे सबु बेले पचारी पचारी दो पचारे आ कोन देबी नहीं 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 थाउ आउ दे ना मु हुटुल रु खाइ की पळे केबा सेमिति केबे करियोनी कहला आउ कोन देबी तबर से रुद्र रूप जय देखे दबो दुर्गा रूप से खाइया को दिले ले पळबो होटल को तार से पैसा दिल तो खाइला नले भोक रहला सेमिति केबे करिवोनी मा आउ कोन करियो मा देखो सासु ससुर को से बुद्धि बोनेते गृहर देवता मणि लारे 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 सासु ससुर को से बुद्धि बोनेते गृहर देवता मणि लारे 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 सासुटी स्वामी रा पूजा सिंहासन सर्व संपदार खाणी लारे 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 ए नाच धंदा बड़ कष्ट हे भाई ना नाच धंदा बड़ कष्ट लारे 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 सुभद्रा अछंती गर्भवास एबे अर्जुन करिब नष्ट लारे 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 तेते दुआरी की मर्यादा देखा राउन तेते कौशल अर्जुन पाठ शिखै हैं जाति तक अल्ट्रासाउंड दुआरी पर है तमे दुआरी हेले क्या दुआरी होले रहउन कोन अल्ट्रासाउंड करिया कथा कहलो नहीं करियोनी पैसा सरीबो एक छियो घर बने दो सासु ससुर तमे विवाह करबा समय रे बुढ़ा बुढ़ी जाई बुढ़ा बुढ़ी हो जाई तांको केबे हतादर करिवनी काहे की तम घरर ठाकुर ठाकुराणी जीवंत ठाकुर ठाकुराणी सासु ससुर मां तमे मंदिर को जीवो नडिया कदली एप्पल सेव अंगूर सब नै की जीवो से ठाकुर कोन खांती ना जते मुंडो बाडबु किछि लाभ नाइलो किंतु घरे तमर ठाकुर ठाकुराणी मागु छंती खाइबा को तांकु दियो तांकर सेवा करो आउ कोन करियो मा ननंदवली रे केबे न चलिबु अधिके करिबु स्नेह लारे 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 ननंदवली रे केबे न चलिबु अधिके करिबु स्नेह लारे 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 अछट हेले हे गोल को आनिबु आउ सीता मुह देह लारे 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 हेले गेले सम्बन्धी आनी गो दया रखिथिब मते लारे 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 मोर पुओ विवाह हब तम झियो को गो तमे बाह हब मते लारे 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 संगात पुओ हबु संगात पुओ हबु तू ए दुआरी आज्ञा तमे कोन आलुलिया कथा सब बुझौछ किछि आलो बुलिया नै हां संगात पुओ हब तांको झियोडा विवाह त तम मते विवाह पडियो ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ बुझौछु ए झियो सासु घरे छोटिया मोटिया ननंद थिबे तांको केबे हतादर करिवनी लो
କାହିଁକି ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାଟା ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଅବିବାହିତ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଭାଉଜର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାଟା କେବଳ ନଣନ୍ଦ ଦେଇ ଏକା ପଦାକୁ ଆଇବ। ଯଦି ଭଲ କରିଥିବ ତାକୁ ଯଦି ବୁଝାମଣା କରି ବୁଝେଇ ଦଉଥିବ ବସଉଥିବ, କିଏ ଯଦି ପଇସା ଉର୍ସା ପଚାରିଦବ ହଇଲ ଝିଅ ତମ ଭାଉଜ କେନ୍ଦିବା ବୋଲେ ସିଏ କଣ କହିବ ଜାଣିଆ ଆମ ଭାଉଜ ବୋଇଲେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଅଛି କିଆ ରାତି ନ ପାଉଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପାଣି କାଞ୍ଜି କାମ ସରିକି ଚୁଲି କାମ ସରିକି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଥୋଇଦେଲେଣି ମୋରା। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଅଲବୁଲିଆ କରୁଥିବୁ ତାକୁ ଠୁଣା ଠୁଣା କୋଣା କୋଣା କରୁଥିବୁ, ସକାଳୁ କିଏ ପଚାରିଦବ ହଇଲ ଝିଅ ତମ ଭାଉଜ କଣ କଲାଣି, ଏକାଥରେ ବାହାରିବ ଖାଲି ବିଷ ଗୁଡାକ ଇଆ ଆମର ଆଗକୁ ତାଉ କୋଉଠି ମିଳୁନଥିଲା, ଆଣି ଯଦି ସେ ନାଗ ସାପୁଡାକୁ ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହଉଛି ପରା। ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିବି, ଛାତ ଉପରକୁ ଡାକି ନେବି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି ଆସ, ହାତ ଲଗେଇ ଦେବି ଆସ କହିକି ଡାକି ନେବି, ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପେଲି କେବେ କରିବେ? ତତେ କିଆଣ ତା ବୋପା ଭାଇ ଛାଡିଦେବେ ତତେ ହେଲେ ଏକମୁଆ ଗମ୍ଭୀରରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଲିଟରେ କିରାସିନି ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଗାଡିରେ ତୋ ପାଇଟି ଛାଡିଦେବେ। ତାଇ ବାସି ଦିନ ସକାଳୁ ସମାନେ ମିଡିଆ ବାଲା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବାଲା ତୋ ଘରକୁ ଲାଇନ ଲଗେଇବେ। ସକାଳର ପେପର ହେଡଲାଇନ ରେ ଲେଖିଦେବେ ଯୌତୁକ ଜନିତ ବଧୂ ହତ୍ୟା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗିରଫ, ନଣନ୍ଦ କାଟିଲେ ଫେରାର, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛି। ସେ ଚଲେଇଥିବ ତୁ ସାରୁ ପୁଡାଇ ଯାଇଥିବୁ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏମା ଆଉ କଣ କରିବ ମା, ଅବସର ଦେବୁ ନାହିଁ ତ ନେତ୍ରକୁ ପର ପୁରୁଷ ନିରୀକ୍ଷଣେ, ଅବସର ଦେବୁ ନାହିଁ ତ ନେତ୍ରକୁ ପର ପୁରୁଷ ନିରୀକ୍ଷଣେ, ସଦର ହେଲେ ନିର୍ଜନ ନିକଟେ ରହିଦେବୁ ନାହିଁ କ୍ଷଣେ, ଗୋଷ୍ଠେ ଉଡ଼ିଲା ଧୂଳି ହେ ଭାଇନା ଗୋଷ୍ଠେ ଉଡ଼ିଲା ଧୂଳି, ଦୁଆରି ମାଇପ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ୀ ଯେ ବାୟା ଦେଲା କୋଳି ମୋଡ଼ି। ନା ତାକୁ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡାଟା ତାର ପିତା ହେଲାଣି, ଆଉ ସେତିକି ହେଲେ ମିଳିବନି। ଆଉ ଏ ମା କରିବ କଣ ମା, ଅବସର ଦେବୁ ନାହିଁ ତ ନେତ୍ରକୁ, କେବେ ହେଲେ ପରପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁବନି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଭାଇ ଦିଅର ଦେଢଶୁର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ନଥିବେ, ଏକାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ନିଜର ବାପା ଭାଇ ସୋଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେବେ ଘରେ ମାରିବନି, ନା ନା ଏକୁଟିଆ କେବେ ରଖିବନି। କୁଆଡେ ରହିଲା? ଏ ସାଇରା ଏକା ଖଟିଛି ବୋଲୁଥିଲେ ତ। ହଁ ଏଇଟା ସେ ଘରଟା ଅଛି ମଝିରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଟା ଏକା ତ ବେହେରାର କୋଉ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା? ଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାର ଘରଟା କୋଉଟେ? ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାର ଘରଟା ଆମ ଝିଆଟା ଖଟିଛି। କେନାଳ ଆଡେ ଯାଅ, କେନାଳ ଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ଯାଉଛି ବୁଲିକିରି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କେ ସମୁଦି ହେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆମର ଭାଇ ଝିଅଟା ଖଟିଛି। ଆଉ ଏପଟେ କି ଆଜ୍ଞା ସମୁଦି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ବେହେରା ବାବୁ? କିଏ କିଏ? କିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା? କୁଆଡେ ବେହେରା ବାବୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା? କିଏ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା? ତମେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା? ସତ କଥା କହୁଛ? ତମେ କିଏ? ତମେ ସେ ଏଙ୍କେଡେଇ ପୋଲିସ ଶାସନରୁ ବୋଉ ଆଣିଛ? ଗଲା ତମେ ଆମ ଯାଇଥିଲ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ପୁରା। ହେଲା ସମୁଦି ମୁଁ ସମୁଦି ତମର ପରିଚୟଟା ଦିଅ, ତମେ କିଏ? ସମୁଦି ନମସ୍କାର ସମୁଦି। ହେଲା ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଆମ ଝିଆରିଟା ଖଟିଛି। ତମ ଝିଆରି କିଏ? କାଣ୍ଡେଇ ଶୈଳ। କାଣ୍ଡେଇ ଶୈଳ? କାଣ୍ଡେଇ ଶୈଳ ତ ଆମ ବୋଉ ପିଲା। ଆମ ବୋଉ ପିଲା। କାଣ୍ଡେଇ ଶୈଳ ତମ ବୋଉ ପିଲା ହେଇଛି? ହେଲେ ସମୁଦି ମୁଁ ସମୁଦି ନମସ୍କାର। ସମୁଦି ଇଆଡେ ଦୋକାନ ଆଡେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଆ ଆସ। ଟିକେ ରୁହ, ଅଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କି ପଇତା ହେ? ମୁଁ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କି ଜଣା ନାହିଁ, ତ ମାଇକି ସମୁଦି ଡାକିଦ, ମୁଁ ତ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଦେବି ନା ନଣ୍ଡା କରିଦବା କଥା କହୁନ? ବୋଉ ପିଲା ପଚାରିଆ, ଏ ଝିଅ ବୋଉ ପିଲା କଣ ହେଲା ବାବା? ଇଏ କଣ ତମର ଦଦା ହେଲି କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖତି ଦଦା ଖଟିଛି ଭଲ ଘରେ ମାତ୍ର ଖଟିଛି। ଯାହା ହଉ
दादा ଦେଖ ए शैल ए दादा ओली के ए झियो जस्यवती भव लो मा मानवती भव धनवती भव पुत्रवती भव गर्भवती भव लो झियो दादा झियो केते आइलो एबे गाइलो मा घरे सब भलो ना भल मा भल केन झियो आटी भल मा के चेट दी ओहो केते दिन रे आइलो झियो फेंड लगा दादा आ सब भलो ना ए झियो टीवी टा बंद कर लो विष्णु पुराण खाली दउची टीवी टा बंद कर कथा बात ना नागी थाओ झियो आ केन तू चंडाल पिला तो मु नथिली सुराट रे थिली भल पाई भी कुड़ा पिला हिंद कर्म करिया कथा गाँ रे जो ना कमेची मो झियारी बोपा को पाला करदा तड़ो को स्कूल पिंडा और छाड़ने मो झियारी फॉलो कर दादा तुम किछ भल नहीं केन तो जो उसास होई गेला मो भाई पैसा पटन नागिलानी मन इच्छा भलो ना हेले जो जोइन पिलाटा भलो गेलो मा हां हां मात्र आगे तो तू टेस्ट कर देलु आ भलो कहला जानिलु गुरु आइलु आ हो भलो करलो मा आ कोन लो मा सासु ससुर तोर सब भलो सब भलो हैं ससुर कोड़े चिलरा बुजुलाडी धरी बुलची गिलो ना तांगे चेन्नई पळे जे चेन्नई पळे जी आ एटा कक्का ससुर हो गई परखियाटा पळे ना 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 एबे आई जे एबे आई जे ओ सियाडू टिकनिया गोरा तक तक दू चेन्नई आडू चाकरी हिची नै आ तो सासु भलो गिलो मा सासू हां हां हो सब भलो थिला तो मो पिला भलो आ तो भलो कोन रख जियो हां एले दादा आ बिलवाड़ी सब धान फान काटी देलन नाइलो जो धान पाचिलानी जे कोटे पाचिची कोटे पानी नै फाटी आइकरी अछि आ धान फान सते किछि सुविधा हबनी ए वर्ष धानर कथा छाडेलो पानी मिललानी आ पिलाणी सब भलो अछि हां पिलाने बड़ पोटा तो फर्स्ट ईयर रे पई आ आशा ले एटारे पडची ए नवम पडची सात पडची सब ना कहि दो पेंट मुनर जाले चंदू जेतलो मा पिला ने मो सुराट रो जेते पैसा आनियारो सब चंदू एले दादा ओ आ खुड़ी रो देह भलो अछि जियो खुडरी कथा काने पचाललो जियो खुडी शेष काल को जो भेष काटची कहले अघर कथा लो मा देह खराब मेडिकल बारंबार नौची चेकअप करिया गुलो मा कि मर्जी खुड़ी जय चंडाल पिला मो घर भासी जियो खुडी मर्जिया कथा किया को कहउज बंधु बांधव सो छुटौ जति घर को पिठा पणा खजा भज धरि गिरी हे मां खुड़ी विवाह जे दियो धरे बाजी जो चापड़ा चंडाल पिला भाई खुडी विवाहर बयस अछि आ बुढी मिठा खजा सब कहउज आइलो खाउनंती कि लोइंदी भलो अंधले खुडी की पिठा पणा आनी दउ जति खुडी के मेडिकल नै दिलो मा की नै दिले दिन दि दिन भीतर जॉइन कर दे गिरी आइली आ मन पड़ले तो जियारी और जी बेली ए पट जाउतिली पळे आइली हां जियो तो पे आंटी कदली नबु नहीं 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 दादा रखी तो गले खुड़ी की दे दबो पहले हां खुडी की देबा जे खुडरी एबे दिन दि दिन भीतर खुडरी दिन दि दिन भीतर केना भलो मंड पुओ जो हबलो मा ए समधी ये दोदा ये बुढ़ी दोदा दोदा पिला प्लस टू पढ़ला ये झेर गया कि कहूची तेणु झियो दादा दादा दोदा तो बोपा 14 पुरुष रे के दोदा हाइदिले कि रे यार महट नाई समुंडी की नाटो इटा के मारती के दादा ठंडा पी के दिया सा हां लो मा ठंडा आनते ए झियो इमिति शाशु ससुर दियर देढ़सुर के नथिबा समय रे इमिति दोदा को काबड़ पाकू केबे घरे मारियोनी बुझिलो मा आउ कोन करियो मा कन्या एते कथा मानी चलिले मालो होई बुआ दर्शनारी लारे 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 धन्य धन्य बोली कहिबे समस्ते हबु होई जीवु पारी लारे 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 अर्जुन विवाह हबो हे भाई ना अर्जुन विवाह हबो लारे 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 15 मास रे पांचुडा पिला हे मास को केते पड़ीबो लारे 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 हां कौन चुबे हैं तो मां पूरा भांगी रे ए ए ए कोन भांगी रे पिला
ବୋଉ ପିଲା ଓ ବୋଉ ପିଲା ସେମିତି କହୁନୁ ବୋଉ ପିଲା ତୋ ମା ଟା ଏଡେ ଚଲା କି ଡାକିମ ତୋ ମା ଟା ଏଡେ ଚଲା କି କିଏ ଜାଣୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କିଏ ଜାଣୁନି ମା କେତୁଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ପଚାର ମା କେଣ ଭାଙ୍ଗିବ ମା କେଣ ଭାଙ୍ଗିବ ପିଲା କେତୁଟା ବୋଉ ପିଲା ନଣ୍ଡା କରି କେଳେଇ ଦେବି ଛାଡେ ଆଜ୍ଞା ମାକୁ ଆକୁ ପଚାରିଲ ମା କେତୁଟା ବୋଉ ପିଲା ଭାଙ୍ଗି କେତୁଟା ବୋଉ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମିତି କହୁନୁ ମା କେଣ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିଛି କହୁଛୁ ଏଇଟେ ଆଜ୍ଞା କୋ କଥା ଛାଡ ଏଇଟେ ଜକରରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମା ଏଇ ଯୋଉ ପାଖ ଜକର ପାଖର ଜକର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଯୋଉ କଥା ପଡିଥିଲା କିଏ ହେଲା ସେଇଟା କାଳିଆ ପଡିଲା ବୋଲି ମୋର ମନ ପାଇଲାନି ଶଳା କାଳିଆ ପଡି ସାଇଡ ଅଲଗା ରହୁଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଜକର କଥା ଛାଡ ଏପଟେ ଚଢିଆ ପଡାରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ତା ପାଖ ଗାଁ ଚଢିଆ ପଡା ଆଇଥିଲେ 3 ଲୋକ ହେଇକି ବାଇକରେ ଆଇଥିଲେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପସନ୍ଦ କଲେ ତା ମା ଆଇଲା କହିଲା ନମ୍ବର ନେବି ନା ଗଣେଇଲା ସିଆଡେ ମନା କରିଦେଲା ନାଇଁ କିଛି ଦବନି ବୋଲି ସେଇଟା ଉଚ୍ଚ କପାଳଟା ଉଚ୍ଚ କପାଳଟା ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ଦବ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବେକାରିଆ କରିଦବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆସ୍କାରେ ଗୋଟେ ସେଇଠି ତ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଖାଇଥିଲେ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଭାଇ ତତେ କଣ କରିବ କି ନଦୀ ବନ୍ଧୁକୁ କିଏ ମତେ ମାତ୍ର ନଦୀ ବନ୍ଧୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶଳା ଦରକାର ସେଠି ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ସେଇଟା କଥା ଛାଡେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ନା ନାଇଁ ହଁ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲି ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ସେଇଟା ଦେଖା ସବୁ ସରିଲା ଦେ ସେ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଛୋଟିଟା ଏ ଶଳା ଇଏ ଦେଖିକିରି ପସନ୍ଦ କରିଦେଲା ଚଲେଇଲା ଆଡକୁ ଛୋଟିଟା ଭିଡି ଛୋଟି ବେଲିକି ରହୁ ସେଇଟା ମନ ପାଇଲାନି ଭାଙ୍ଗି 4ଟା ହେଇଗଲା ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ରେ କିଏ ତୋ ମା ଭାଙ୍ଗିଲା ମେଡିକାଲ କଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ମେଡିକାଲ ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିନି ତୋ କଥା ବୁଝେ କଣ ମେଡିକାଲ ରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଛି ନାଇଁ ପଚାର ବୋଉ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନର୍ସ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ପିଲାଟାକୁ ଇଏ ପସନ୍ଦ କଲା ସିଆଡର କନ୍ଧମାଳ ଆଡର ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧ ପିଲାଟା ବୁଝିଲ ତା ବୋପା ନାଇଁ କି ମା ନାଇଁ ଅନାଥ ପିଲାଟା ଏଇଟେ ଅନାଥ ହଷ୍ଟେଲ ରେ ରହିକିରି ପାଠ ପଢିକିରି ସେ ଚାକିରି କରୁଛି ନର୍ସ ଚାକିରି ଆମେ ଦିନକୁ ମିଶିକି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଓ ତୁ ହେଲେ ପଢୁଥିଲୁ କଲେଜରେ ଦିନକୁ ଯାହା ପଢୁଥିଲେ ଆର ପସନ୍ଦ ହେଲା ତା ମା କଲା ମା ଯାଇକିରି ଦେଖିଦେଲା ବେଲା ଆର ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ପେଡି ନାହିଁ ଆଲମର ନାହିଁ ତୁଲ ନାହିଁ ତୋଲେ ନାହିଁ କିଛି ଦବନି ଖାଲି ଖଦଟି ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆଇଲେ ମୁଁ ବୋଉ କରିଦେଇକି ମା ମେଡିକାଲ ରେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଛି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ 5ଟା ମାସ 15 ମାସରେ 5ଟା ପିଲା ମା ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ଯଦି ଭଲରେ ଚଳିବ ତମର ବାପା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଶୁଣିବେ ଆଉ କାହିଁକି କହିଲି ମା ଏମିତିଆ ଯୋଉ ଦଦା ଜାଗା ଆସିବେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦାଦା ବାପା ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗି ଯାଉଛି ଏମିତି କେତୁଟା ଦଦା ବଡପା ଆଉ ଧରମ ଭାଇ ପାଇ ବୋଲି ତେଣୁ କେବେ ସେମିତି ରଖିବନି ଯଦି ଭଲରେ ଚଳିବ ତମର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ଦୁହିତା ତମେ 2 କୂଳ ରହିତା ଏଇଠି ବାପା ମା କୂଳକୁହିତ କରିବ ସେଇଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କୂଳକୁ ହିତ କରିବ ଯଦି ଭଲରେ ଚଳିବ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରିବେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ଝିଅକୁ ଆମ କୋଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ସେଇଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚିନ୍ତା କରିବେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ଝିଅକୁ ଆମେ ଆମର ବୋଉ ରୂପରେ ପାଇଲୁ ଭଲରେ ଚଳିବ ମା ମୁଁ ତମର ବିବାହ କରିବା ଆୟୋଜନ କରିଦେବି